The recent shunting of Fisheries Department Director Sharmila Montero has been welcomed by the Goenchea Rapong Karancho Ekvot. The association, recalling past grievances, is now demanding an investigation into her tenure as head of the department, along with calls for her termination or suspension. Here's what the Rapong Karancho Ekvot had to say about the latest developments. आयज जे शर्मिला मोंतेरो आयज फिशरीज डिपार्टमेंटान पळय रिलीफ केल्या तेजेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयच्या सरकाराक तेका रिलीफ न्हू तेका सस्पेंड करचें म्हणून हांव ताबडतोब मागता आनी तेजेर चवकणी करचे की तेणेन ह्या इतली वर्सां पळय डिपार्टमेंटान आशिल्लें तेणेन कितें एलईडी लायटी कित्याक लागून बॅन जावना 2016 टू 2024 ही एलईडी लायट बंद कशी जावना आयज ही कॉलेरा पळय जालेली आसा कुटमोण ही प्रायव्हेट जेटी पळय दिलेली आसा 3 प्रायव्हेट जेटीच्यान थिंगाच्यान दुयें स्टार्ट जालो आनी ही नॉर्वे भोंवताली ही सगळ्याक भोंवताली पूण हिंगा जेटीनी कितें जाता जे बोटकार कशे तडपडटा वास्को जावं कुटमोण जावं खंयची जेटी आसूं हे बोटकार तडपडटा पूण ही पळय डायरेक्टर पळय हा ती खंयच्या फिशरमॅनाक सपोर्ट करनासले फकत माफियांक हे सपोर्ट करताले आनी आयज ह्या बायलेक लागून आयज लोक पेलेले आसा हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचें म्हण सरकाराक मागता इट इज द फेलियर ऑफ द डायरेक्टर टू नॉट टू प्रोवाइड सेक्युरिटी फॉर दीस वर्कर्स फॉर दीस लेबर्स एट कुटमोण जेटी शी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट आनी आयज पयशे दिवपाक सांगला बोटकारांक येण्यान पयशे दिवपाचे हे कॉर्पस फंड आसा तो कित्याक लागूना अरे कॉर्पस फंड हा तो जेन्ना कितें अपघात जाले जाल्यार हे तुमी कंपेन्सेशन दिना बारीक पात बुडली जाल्यार तुमी येदे व्हडले लिस्ट दिता तेका काकरा इश्यू आशिल्लो त्या काकरा पावड्याक ते पाती ना तो आयज फिशिंग करपाक पावना सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जे आतां न्यू डायरेक्टर पळय तुमी हाडटले ते गोंयचे हिताक गोंयचे फिशरमॅनाचे हिताक लागून राखपी तो डायरेक्टर हाडचो आयज आमकां दोयऱ्या गेल्याक एक नुस्तें मेळना कित्याक ही एलईडी लायट जावन आख्या नुस्तें कावा गेला आनी आमी एलईडी लायटी लागून जायते झुजले जायते मुळे आमी उणे 200 दीस सुमार फिशरी गेले फिशरीन आमकां कांय एक्शन गेलें ना शर्मिलान कांय एक्शन घेवं ना कित्याक आमी वचोन गेले जाल्यार अशें ती सांगताली कांय प्रॉब्लेम ना हें ना आतां नुस्त्या मेळपाचें मेन नुस्तें आसलो बांगडो आतां बांगड्याचें नांवूच ना आतां गेले जाल्यार हाली हिंगा नुस्तें मारून गेले जाल्यार आमी हाली येताय एक पावट देखून नुस्तें मेळना आमगे वर्कर आहाय मानाय कितें घातले आमगे भुरग्यां कितें घातले आमी एक सिजनाक जोडटाले ते आमी आख्खे वर्स आमी आमगे फॅमिली सांगात आमी काडटाले हे पाटी आमकां ते कांय ना आमगे लॉस जाले आमगे कोणा रीण काडून आतां मानाय आमी घर धाडले आमकां पयशे नाय आतां गेले जाल्यार ते एक पावट देखून नुस्तें मेळना जाल्यार कसो फायदो जी फिशरी डायरेक्टर आसली 2016 आमी एजिटेशन केल्लें एलईडी बंद करपाक पूण तेन आमचेर लाठीचार्ज करून आमगे बायलांक आनी सगळे दादल्यांक मार घालून अजून ती केस चलता पूण ते 2016 सावन कायदो आसलो पूण ही कायदो पाड नासली ही कायदो पाड नासतना आयज दर्या नुस्त्याक सारकें कमी जायत गेलां दर्या नुस्त्याक ना बोटकारूय आयज भोवन पेट्रोल वेस्ट कोन्न येताय आनी आमी वयताय पेट्रोल वेस्ट कोन्न येताय पूण हे आज सगळी इतली वर्सां हे गव्हर्मेंटान हे लोकांचें कांय चिंतूंक ना ओतेन सलमिलान लोकांक कांय चिंत नासतना एलईडी फूल स्विंग उजार कोन्न करपाक दिन त्या बारा आमची मनशांनी एलईडी लायट घालून आहलो बोट 2 नाण तांकां गव्हर्मेंटाक दिलें पूण कांयच फायन ना तांकां थोडेशे फायन मारले सोडले आनी सदांच फूल स्विंग एलईडी चलतालें. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.